नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी इस्रायल हांणी सांस्कृतीक आदान प्रदान, भौतीक संशोधन, मत्स्यपालन आनी जलसंवर्धन, UPI आनी कृत्रीम बुद्दीमत्तेच्या वापरावरवीं शिक्षणाचो विकास ह्या सारक्या जायत्या वाठारांनी जायते सामंजस्य कराराचें आदान प्रदान केलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आनी तांचो इस्रायल समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू हांचे मदीं प्रतिनिधी पावड्यावेल्या उलोवणे उपरांत ह्यो कबलाती जाल्यो. ह्या वेळार उलयतना प्रधानमंत्र्यांनी म्हटलां की दोनूय वटांनी क्रिटिकल अँड एमर्जिंग टेक्नॉलॉजीज पार्टनरशिप स्थापना करपाचो निर्णय घेतला. क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप स्थापित करने का निर्णय लिया है. इससे AI, क्वांटम और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी. मुझे खुशी है कि इजरायल में UPI के इस्तेमाल के लिए समझौता किया गया है. डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में भी हम अपने अनुभव साझा करते हुए लोगों के जीवन में सुधार लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इंस्टाग्रामाचेर 100 दशलक्ष फॉलोअर्सांचो इतिहासीक पावडो हुपला. हाका लागून ते ह्या प्लॅटफॉर्माचेर हे यश मेळोवपी ते पयले संवसारीक फुडारी आनी राजकारणी थारल्यात. प्रधानमंत्री मोदी 2014 वर्सा इंस्टाग्रामाचेर वांटेकार जाल्ले. तांचे इंस्टाग्रामाचेर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे परस दुप्पेट फॉलोअर्स आसात. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज बिहारांत 3 दिसांच्या भोंवडेक सुरवात केली. अररियांत रॅलीक संबोधीत करतना श्री शाह हांणी सांगलें की नरेंद्र मोदी सरकार भारतीय मातयेंतल्यान दरेक घुसखोऱ्याक काडून उडोवपाक कटिबद्ध आसा. घुसखोरी करप्या कडल्यान मुक्तताय फकत मतदार वळेरेंतल्यान नांवां काडून उडोवपा मेरेन मर्यादीत उरची ना, पूण देशांतल्यान घुसखोरी ना करपा खातीर व्यापक मोहीम सुरू आसतली अशें घरमंत्र्यांनी मुखार सांगलें. सीमाचल पट्टेच्या वेर वटेन बेगीनूच केंद्रीय उपक्रम सुरू जातले अशें शाह हांणी स्पश्ट केलें. घुसपैठियों से मुक्ति से मतलब सिर्फ मतदाता सूची से नाम हटाना नहीं. हम कृतनिश्चयी है कि एक एक घुसपैठिए को भारत की भूमि से चुन चुन कर भारत के बाहर भेजने का कार्यक्रम करेंगे. नरेंद्र मोदी सरकार का ये दृढ़ संकल्प है कि पूरे देश को हम घुसपैठियों से मुक्त करेंगे और पूरे सीमांचल क्षेत्र में ये शुरुआत कुछ ही समय में होने जा रही है. केंद्रीय रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी आयज भारतीय रेल्वेच्या ह्या वर्सा 52 आठवड्यांत 52 सुदारणा करपाच्या संकल्पांचो भाग म्हणून आनी 2 सुदारणांची घोशणा केली. राष्ट्रीय राजधानीत पत्रकार परिशदेंत उलयतना मंत्री वैष्णव हांणी ही म्हायती दिली. तांणी 3ऱ्या सुदारणा केल्ल्या रेल्वे तंत्रगिन्यानाच्या धोरणाचें अनावरण केलें. रेल्वे विभागान तंत्रगिन्यानाचे व्हडा प्रमाणांत वापर करपा खातीर उर्बा दिवप हो ह्या येवजणेचो हेत आसा. युनिक आयडेंटिफिकेशन ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया आनी गुगल हांणी अधिकृत आधार केंद्र गुगल मॅपाचेर दाखोवपाची कबलात केल्या. इलेक्ट्रॉनिक्स आनी म्हायती तंत्रज्ञान मंत्रालयान सांगलां की हे चालीक लागून देशभरांतल्या रहिवाशांची सुलभता आनी सुविधा वाडटली. तशेंच केंद्र सुलभताये संबंदीत म्हायती दाखयतले. तातूंत अपंगत्व आशिल्ल्यांक अनुकूल मुळावी बांदावळ, पार्किंग सुविधा उपलब्ध आसप आनी खंयच्या रहिवाशांची सोय वाडोवपा खातीर कामाचे वेळ सारकिले खाशेलेपण आस्पावीत करतले. UIDAIचे मुखेल कार्यकारी अधिकारी भुवनेश कुमार हांणी सांगलें ह्या सहकार्याक लागून आधार क्रमांक धारकांक जिणेची सुलभता वाडटली आनी अधिकृत आधार केंद्रांनी वचप आतां सोंपें आनी पारदर्शक जातलें. सरकारान रसायन आनी सारे मंत्रालया खातीर हिंदी सल्लागार समितीची पुनर्स्थापना केल्या. नव्यान तयार केल्ल्या समितीन महत्वाचे संसदीय प्रतिनिधित्व आसा. तातूंत 6 खासदारांक पॅनलांत उमेदवारी दिल्या अशें मंत्रालयान सांगलें. केंद्रीय रसायन आनी सारे मंत्री जगत प्रकाश नड्डा हे समितीचे अध्यक्ष म्हणून काम करतले. मंत्रालय आनी तांच्या कार्यालयाच्या अधिकृत प्रशासकीय वावराक हिंदीचो प्रगतीशील वापर करपा विशीं नियाळ घेवप आनी सुचोवण्यो दिवप हें समितीचें मुखेल काम आसतलें. हवामान. भारत हवामान खात्यान अंदमान आनी निकोबाराचेर आयज गडगड जोगला आनी वादळ वारे हांचो तशेंच हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास सांगला. अंतर्गत कर्नाटक आनी तेलंगणा हांगा आयज अशीच परिस्थिती आसतली. फाल्यां मेरेन जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आनी उत्तराखंडाचेर हलको पावस वा बर्फ पडपाची शक्यताय आसा अशें हवामान खात्यान सांगलां. मजगतीं फुडल्या 7 दिसांत देशाच्या वायव्य वाठारांत चडांत चड तापमान 2 ते 3 अंश सेल्सियस ल्हव ल्हव
वाडटलो असो अदमास आसा. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडलें खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार.